हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आम वीडियो रे तृतीय श्रेणी साहित्य बहिर द्वितीय पाठ आसरे धरिबा जह्न चैप्टर टीर प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। प्रथम 1 नंबर, आस आमे तले दिया जायथिबा चित्र देखि गपटी को आगे नेबा। एठारे गोटे चित्र दिया जायछि, तेणु एई चित्रटी को देखि आमे गपटी लिखिबा। उत्तर, माकड़ माने पूर्व योजना अनुसार काम कले। प्रथम माकड़टी धरिथिबा डालटी ओजन सही न पारि भांगी गला। लटकी थिबा माकड़ माने पानी रे बुड़ी गले। पानी हली गला, जह्न देखा गला नाही। माकड़ माने जह्न धरिबा होई पारिला नाही। सेमाने गछ उपरକୁ पुणी उठी आसिले। एही समस्त कथा बुढ़ा माकड़टी गछ उपरे बसी सबू देखु थाए। 2 नंबर, तुमे तुम सांग मानकु पचार, सेमाने कुहंतु। सांग माने पचारंतु, तुमे कुह। एठारे सांग मानक मध्यरे पचरा पचरी हेबो। 2 नंबर, क माकड़ माने केउठारे जह्न को देखिले। उत्तर, माकड़ माने जह्नर प्रतिबिंब को पोखरी पानी रे देखिले। ख कूदा मारिथिबा माकड़टी जह्न को धरि पारिला कि। उत्तर, ना, कूदा मारिथिबा माकड़टी जह्न को धरि पारिला नाही। ग से जह्न कुआडे गला बोली पचारिबारु अन्य माने कोन उत्तर देले। उत्तर, माकड़टीर कूदारे जह्न डरी गला बोली अन्य माने कहिले बा अन्य माकड़ माने कहिले। घ माकड़ मानक योजना किए शुणुथिला। उत्तर, माकड़ मानक योजना बुढ़ा माकड़ शुणुथिला। माकड़ माने धरा धरी होई लटकिला बेले कौन हैला। उत्तर, माकड़ माने धरा धरी होई लटकिबा बेले प्रथम माकड़टी धरिथिबा डालटी हठात मड़मड़ करी भांगी गला। प्रथम माकड़टी धरिथिबा अन्य समस्त माकड़ पोखरी भितरे पड़ी गले। 3 नंबर, उत्तर लेख। क माकड़ माने काहेकि जह्न को धरि पारिले नाही। उत्तर, पोखरी जलरे जह्नर प्रतिछवि पड़िथिला। गोटिए माकड़ पोखरी भितर को कूदा मारिला। पानी चहलिबारु जह्नर प्रतिछविटी उभेई गला। तेणु माकड़ माने जह्न को धरि पारिले नाही। ख सेमाने काहेकि चुपचाप होई योजना करुथिले। उत्तर, सेमाने चुप चुप कथा हेले कारण सेमानकर कथा सुनी जह्न काले लुचि जीव। 4 नंबर, गछर छाई दर्पण रे तुमर प्रतिबिंब। पानी रे थिबा बेंग, पानी भितरे थिबा माछ, जल रे थिबा बगर छाई, एगुड़िक भितरु जाहा को धरि पारिबो ताकू कलसी भितरे आनिकी भर्ती करिवो। उत्तर, पानी रे थिबा बेंग आउ पानी भितरे थिबा माछ, ए दुईटी को आमे धरि आनिकी कलसी भितरे रखि परिबा। 5 नंबर, आस तळ कोठरी रे थिबा शब्द गुडी को नै खाली कोठरी रे पूर्ण करिबा। एठारे तळ कोठरी रु शब्द नबा, खाली कोठरी पूर्ण करिबा। क नाटक देखिबा कथा सुनी मनुर खुशी कहिले न सरे। ख गीतटी को बारंबार सुनिले गीतटी मने रहे। ग एते बेला जाए तुमे अंकटी करि पारुन, तुमे बोधे मन दे करुना हो। घ खसड़ा रास्ता रे सावधान रे चाल, न हेले पड़ी जाई पारो। 6 नंबर, तळे दिया जायथिबा चित्र रे चढ़ेईटी कोन करूछि ओ काहेकि एपरि करूछि 5टी वाक्य रे लेख। वर्तमान आमे ए चित्रटी को देखिबा। ए चित्रटी को देखि 5टी वाक्य रे लेखिबा चढ़ेईटी कोन करूछि। उत्तर, टेबुल ऊपर गोटी दर्पण रहिछि, ता पाखरे पिजुली गछटी अछि। तेणु पिजुली गछर छाई दर्पण ऊपर पडुथिबार चढ़ेईटी दर्पण रे पिजुली गछर छाई को देखि सेगुडी को पिजुली बोली भाबिबा चढ़ेई मने मने भाबिला जे पिजुली गछटी दर्पण रे थुआ होईछि। तेणु से दर्पण को खुंपिबा को लागिला। 7 नंबर, जुडुबुडु धरा धरी
ଯୋଜନା ବ୍ୟସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ାଅ। ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜୁଡୁବୁଡୁ। ପିଲାଟି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଓଦା ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଧରାଧରି ରାସ୍ତାରେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଯିବା ନାହିଁ। ଯୋଜନା ଆମେ କାଲି ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କୌଣସି କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ। 8 ନମ୍ବର କିଏ କେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବ ଗାରଟେ ଆଣି ଦେଖାଅ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଗୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ପାଞ୍ଚିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପାଞ୍ଚୁଛି ମନେ ମନେ, ଆଉ ଜଣେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଏ କେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଧରିବ ପିଲାମାନେ? ପାଞ୍ଚିବା ପିଲାଟି ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୁଡ଼ିଟିକୁ ଉଡ଼ାଇବ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୁଡ଼ିଟିକୁ ପାଞ୍ଚିବା ପିଲା ଉଡ଼ାଇବ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଲାଟି ସ୍ଥିର କରିବା ଗୁଡ଼ିଟିକୁ ଉଡ଼ାଇବ। କାହିଁକିନା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି କ'ଣ କରିବ? ସ୍ଥିର କରିବ। ତେଣୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଗୁଡ଼ିଟିକୁ ଉଡ଼ାଇବ। 9 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଗପଟିଏ ଲେଖ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଗପଟିଏ ଲେଖିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ। এই চিত্রটিକୁ দেখি গপ লেখিবা। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। 9 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ବୁଲା କୁକୁରଟିଏ ବଜାର ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ଦେଖିଲା ହାକିମ ମିଆଁ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଦୋକାନ ତଳକୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡିଏ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଥିଲା ଟିକେ ଲୋଭୀ। ହାକିମ ମିଆଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ଉଠାଇ ନେଲା ଏବଂ ପାଟିରେ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲା। ଆଗରେ ଥିବା ପୋଲ ଅପର ପାରିରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳେ ବସି ମାଂସ ଖଣ୍ଡିକ ଖାଇବୁ ବୋଲି ବିଚାର କରି ଚାଲିଲା। ପୋଲ ଉପର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଅନାଇ ଦେଲା। ପାଣିରେ ତାର ଛାଇ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପାଟିରେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ଯାଉଛି। ତା ପାଖରୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ ତାର 2 ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଲ ଆହାରଟିଏ ହେବ। ଏହା ଭାବି ସେ ପାଟି ମେଲା କରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ତା ପାଟିରେ ଥିବା ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଅତି ଲୋଭ କରିବାରୁ ସେ ନିଜର ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବ।